wabarakatuh. Hello everyone, good day. How are you today? I hope you are very well. Okay, before I start, I will introduce myself. My name is Natasha. You can call me Tasha. I am from English Education Department, University of Maritime Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang esai dari introductory paragraph sampai ke concluding paragraph. Okay, let's move on to the video. Okay, first I will explain about body and concluding paragraph. Alright, body paragraphs. The body paragraphs in an essay are like the supporting sentence in a paragraph. They are the place to develop your topic and prove points. You should organize body paragraphs according to some sort of pattern, such as chronological order or comparison or contrast. Sometimes, depending on your topic, you will need to use a combination of pattern. Nah, paragraf tubuh dalam esai seperti kalimat pendukung dalam paragraf. Ini adalah tempat untuk mengembangkan topik kita dan membuktikan poin kita. Kita harus mengorganisir paragraf tubuh sesuai dengan beberapa pola, seperti urutan kronologis atau perbandingan atau kontras. Terkadang tergantung pada topik kita harus menggunakannya kombinasi pola. Nah, di sini maksud dari body paragraph ini, sebelum kita membuat esai itu kan kita sudah membuat outline. Nah, di outline itu kan sudah terdapat topik di body paragraphnya. Nah, topik body paragraph itulah yang kita kembangkan di body paragraph esai nanti. Alright, I will explain about concluding paragraphs. Part of concluding paragraph. The last paragraph of your essay is, of course, the concluding paragraph. This paragraph has a very important function. Since it is the last paragraph to be read, you want your reader to leave with a clear understanding of your essay's point. A concluding paragraph consists of summary of the points made in your body paragraphs, a restatement of the thesis statement, and or a final comment on your topic. You may choose one of these ways to end your essay, or you may choose 2 or 3. Alright, there are 3 concluding paragraphs: summary concluding paragraphs, restatement concluding paragraph, and final comment concluding paragraph. Nah, paragraf terakhir dari esai tentu saja paragraf penutup menyimpulkan. Paragraf ini memiliki fungsi yang sangat penting karena ini adalah paragraf terakhir untuk dibaca. Kita ingin pembaca mengerti dan jelas tentang poin esai yang kita buat. Paragraf penutup terdiri dari ringkasan poin yang dibuat dalam paragraf tubuh, pernyataan kembali atau pernyataan tesis, dan komentar terakhir tentang topik kita. Kita dapat memilih cara-cara untuk menyimpulkan. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama itu summary concluding paragraph, restatement concluding paragraph, dan final comment concluding paragraph. Nah, concluding summary itu satu jalan untuk mengakhiri esai dengan menyimpulkan poin utama ketika kamu menulis tipe-tipe dari concluding paragraph. Kamu harus yakin bahwa kamu memasukkan poin utama dari setiap body paragraph. Kesimpulan kamu tidak akan komplit jika kamu meninggalkan satu poin. Nah, maksud di sini yakni kita menyimpulkan dari satu esai itu berdasarkan poin utama dari body paragraph. Nah, ketika kalian meninggalkan satu poin dari body paragraph yang telah kalian buat, itu tidak komplit gitu.
tidak menjadi suatu summary concluding paragraph. Itu summary concluding paragraph. Nah, yang kedua, concluding final comment. Nah, concluding final comment ini seringnya sebuah concluding atau kesimpulan paragraf lebih efektif ketika kita menambahkan final comment atau komentar terakhir untuk sebuah kesimpulan atau restatement. Final comment bisa membuat sebuah concluding lebih spesifik. Itu juga bisa mengundang pembaca berpikir bagaimana sebuah esai itu terkait langsung dengan kehidupan mereka. Nah, di sini concluding final comment itu lebih dispesifikkan secara menyeluruh, disimpulkan dari keseluruhan esai yang telah kita buat tadi, bukan diambil dari poin per body paragraph. Nah, yang terakhir itu restatement concluding paragraph. Nah, kesimpulan ini salah satu cara alternatif untuk menyimpulkan adalah dengan sebuah pernyataan kembali dengan ide tesis statement kita, gitu. Pernyataan kembali dengan kita menyatakan kembali dari esai yang telah kita buat tadi. Itu restatement concluding dari statement yang telah kita buat tadi. Nah, kita sekarang lanjut ke penjelasan esai yang telah saya buat dari introductory paragraph, body paragraph, and concluding paragraph. Before I explain, there are few ways to write a good introductory paragraph. First, it must be relevant to the topic. It shouldn't give detailed information about the main ideas of the essay. There should be at least 2 sentences before the thesis statement. The thesis statement should come at the end of the introductory paragraph. Nah, di introductory paragraph ini terdapat 3 jenis types of introductory paragraphs. Yang pertama itu general to specific, yang kedua itu anecdote, yang ketiga itu historical. Nah, general to specific itu yang umum dari sebuah topik besar dan disempitkan yang lebih ke spesifik. Itu yang general spesifik. Nah, yang anekdot ini sebuah cerita singkat yang mengilustrasikan topik atau cerita kita, pengalaman pribadi kita, berkesinambungan dengan tesis dan menceritakan tentang orang lain orang lain itu maksudnya orang ketiga itu secara nyata atau kita karang sendiri. Itu anekdot. Nah, historical ini cerita singkat untuk esai selama itu hanya introductory esai, tidak perlu menceritakan secara detail, tetapi secara umum saja. Nah, setelah introductory paragraph itu terdapat thesis statement. Thesis statement itu biasanya terletak setelah di introductory paragraph di akhir introductory paragraph. Nah, thesis statement itu state the specific topic, may list subtopic, subdivision of the main topic or subtopics, may indicate the pattern of organization of the essay, is normally the last sentence in the introductory paragraph. Nah, thesis statement ini dapat mengatakan bahwa itu subtopik dari topik utama, lalu dapat menunjukkan pola esai, dan biasanya thesis statement ini kalimatnya terakhir dalam paragraf introductory paragraph. Nah, ini
contoh dari esai yang telah saya buat. Introductory paragrafnya, children are no longer growing up with frequent walks to the ice cream store, serve floats at the local dinner, or watching cartoons, and no longer playing together at the home of his friends. Nah, di sini dikatakan bahwa anak-anak tidak lagi tumbuh dengan sering berjalan ke toko es krim, berkumpul bersama di restoran, atau menonton kartun, dan tidak lagi bermain bersama di rumah temannya. Nah, ini menyatakan bahwa introductory paragraph, pengantar dari esai yang ingin kita buat. Nah, thesis statementnya, because of violent video games, graphic music and movies, and increased pressure from peers and the media, being a parent today is much more difficult than it was generation ago. Nah, di thesis statement ini mengatakan lagi bahwa karena permainan video yang keras, musik grafis dan film, dan tekanan yang meningkat dari teman-teman media, menjadi orang tua sekarang itu lebih sulit daripada generasi yang lalu. Nah, di thesis statement ini lebih dispesifikkan. Nah, di awal tadi saya telah mengatakan bahwa introductory itu ada 3 jenis. Nah, di sini saya menggunakan general to specific, yang umum dari sebuah topik besar dan disempitkan menjadi lebih spesifik. Oke, kita lanjut ke body paragraph. Nah, telah saya jelaskan tadi yang di awal video, body paragraph adalah tempat untuk mengembangkan topik kita dan membuktikan poin kita. Kita harus mengembangkan dari topik yang telah kita buat di outline. Nah, sebelum kita membuat esai itu kita sudah membuat outline. Nah, di outline itu terdapat topik-topik yang telah kita buat. Nah, di body paragraph ini kita mengembangkan lagi topik yang telah kita buat. Nah, di sini topik body paragraph yang pertama, the many advances in technology and society may provide children with more activities. However, they also help to distract children from their studies, this making it more difficult for a parent to keep children on task. Nah, di topik body paragraph ini menyatakan bahwa banyak kemajuan dalam teknologi dan masyarakat dapat memberi anak-anak lebih banyak kegiatan, namun mereka juga membantu mengalihkan perhatian anak-anak dari mereka belajar, sehingga mempersulit orang tua untuk menjaga anaknya agar tetap menjalankan tugasnya. Nah, di topik kali ini, di topik body paragraph yang pertama ini menyatakan bahwa kemajuan teknologi itu berdampak baik. Akan tetapi mereka juga mengalihkan perhatian anak-anak untuk menjalankan atau mengerjakan tugas yang seharusnya ia kerjakan. Nah, perlu kalian ketahui di dalam body paragraph ini terdiri dari topic sentence, supporting sentence, and concluding sentence. Oke, selanjutnya supporting sentence paragraf 1. Di sini saya menuliskan, in addition to the internet such as print media, television, magazine, newspaper, and others. Nah, supporting sentence di sini menyatakan bahwa selain internet seperti media cetak, televisi, majalah, koran, dan lain-lain. Nah, ini kalimat pendukung dari topik yang telah kita buat tadi. Oke, kita lanjut ke concluding sentence. Nah,
concluding sentence-nya, technological development has a positive impact on children's, such as adding insight, assist the child in getting the latest information, sharpening children's creativity and others. However, beside that, digital technology must also be smart in facing this technological age. Nah, isi dari concluding sentence ini menyatakan bahwa seperti menambah wawasan, membantu anak dalam mendapatkan informasi terbaru, lebih menajamkan kreativitas anak-anak dan lainnya. Namun selain itu juga kita harus pintar dalam menghadapi di era teknologi ini. Nah, orang tua umumnya itu harus lebih pintar menghadapi di era teknologi ini dalam mengawasi anak-anaknya. Alright, kita lanjut ke body paragraf kedua. Topik sentence-nya, in addition to the daily distractions, parents must also be aware that sexual material is found in the media and how their children are affected by it. Nah, di sini mengatakan bahwa selain gangguan sehari-hari, orang tua juga harus menyadari bahwa materi seksual ditemukan di media dan bagaimana anak-anak mereka terpengaruh olehnya. Nah, di topik ini menyatakan bahwa sehari-hari itu telah terjadi gangguan karena media, jadi orang tua juga harus sadar bahwa anak-anak mereka tuh sudah terpengaruh oleh media itu. Nah, di sini supporting sentence-nya itu, digital technology will develop from year to year because of the influence of globalization and the impact of developed countries that are sensitive to digital technology. Nah, kalimat pendukungnya di sini, teknologi digital akan berkembang dari tahun ke tahun karena pengaruh globalisasi dan dari dampak negara maju yang sensitif terhadap teknologi digital ini. Nah, ini kalimat pendukungnya. And then concluding sentence-nya itu, therefore parents today must be more observant in supervising children because now children are smarter with this technological era. Nah, concludingnya itu, kesimpulan dari body paragraph yang kedua ini, karena itu orang tua saat ini harus lebih jeli dalam mengawasi anak-anaknya, karena sekarang anak-anak lebih pintar di era teknologi ini. Jadi orang tua itu tidak boleh lengah sedikit pun dalam menghadapi atau mengatasi atau mengajarkan ke anak-anak mereka. Alright, kita lanjut ke body paragraf yang terakhir. Nah, di sini dikatakan lagi, children can be exposed to other dangerous situations during their daily lives and or through the media. Technological developments is so rapid. Di sini dikatakan bahwa anak-anak dapat terpapar pada situasi berbahaya lainnya selama kehidupan sehari-hari mereka dipaparkan oleh atau melalui media. Perkembangan teknologi sekarang itu begitu pesat. Nah, di sini topik sentence-nya. And then supporting sentence-nya itu, technological developments is so rapid. Children's expertise in using technology is also increasingly rapid. Nah, di sini dikatakan lagi keahlian anak-anak dalam menggunakan teknologi juga semakin pesat.
Perkembangan teknologi ini berdampak positif dan negatif. Ini kalimat pendukung dari body paragraf yang ketiga. Concluding sentence yang ketiga dikatakan bahwa because of the increasing impact that society, the media and advanced technology are having on children, parents' tasks to adjust to these changes become more difficult. Nah, di sini dikatakan bahwa karena semakin meningkatnya dampak media ke masyarakat yang sangat canggih terhadap anak-anak, tugas orang tua untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini menjadi lebih sulit. Itu concluding di sentence ketiga. Nah, saya akan menjelaskan isi dari esai saya yang telah saya buat dari paragraf pertama. Nah, yaitu the many advances in technology and society may provide children with more activities. However, they also have to distract children from their studies, this making it more difficult for a parent to keep children on task. In addition to the internet, such as print media, television, magazine, newspaper, and others, very rapid technological developments have an impact on human life, but positive and negative impacts. Technology can be accessed by anyone, including children. Unfortunately, with this technology has positive and negative impact that can also be felt by children. The role of parents and people around is need avoid or minimize the negative impact of using the technology. Lately, the development of digital technology is very rapid, which is impossible to damp. New media, digital era is a term used in the emergence of digital technology or internet networks, especially computer information technology. New media is often used to describe digital technology. Technological development has a positive impact on children, such as adding insight, assist the child in getting the latest information, sharpening children's creativity and others. However, besides that, digital technology must also be smart in facing this technological age. Nah, ini body paragraf yang pertama. Yang body paragraf kedua itu, in addition to the daily distractions, parents must also be aware that sexual material is found in the media and how their children are affected by it. Digital technology will develop from year to year because of the influence of globalization and the impact of developed countries that are sensitive to digital technology. As children, they could then stem the development of digital technology. So the need for the role of parents and closest people in supervising the use of technology in order to minimize the negative impact of the use of technology. The things parents can do as follows: limit the time you use gadgets and surf the internet. It is expected that parents stay updated about technological developments in order to be able to balance the ability to use technology and can monitor the child's online activities. Negative impacts arising from technological development: sexual harassment and pornography, loss of ability to socialize, reducing learning achievement,
experiencing behavior change. Therefore, parents today must be more observant in supervising children because now children are smart with this technological era. Itu penjelasan di body paragraf kedua. Nah, paragraf ketiga, children can be exposed to other dangerous situations during their daily lives and or through the media. Technological development is so rapid, children's expertise in using technology is also increasingly rapid. This technological development has positive and negative impacts. One example is the internet. With the existence of the internet makes it easy for children to learn with certain material. Well, besides that, it also has a negative impact, haunting parents in thinking about their children. As long as children are exposed to technology, for example, media, other inappropriate video on internet, sites that are easily opened by children. Therefore, parents must be able to overcome this problem in various ways that are done, such as invite children to socialize, teach empathy, teach the beauty of a frugal lifestyle, and others. Technology and society can have a heavy impact on children's lives, and therefore on the roles of parents. Because of the increasing impacted society, the media and advanced technology are having on children, parents' task to adjust to this change become more difficult. Nah, itu penjelasan dari body paragraf ketiga. Alright, I hope you all understand setelah saya explain essay tadi. Nah, concluding dari paragraf tadi, well, for parents now, don't panic in the era of technology that is increasingly rife in the world, because there are still many ways we can do so that our children are controlled by the technology. Back to use how we educate our children. Nah, untuk orang tua sekarang jangan panik di era teknologi yang semakin marak di dunia, karena masih banyak cara yang bisa kita lakukan agar anak kita dikontrol oleh teknologi. Kembali kepada kita sendiri, bagaimana cara kita mendidik anak kita, cara kita membatasi anak kita untuk menggunakan media yang ada di sekitarnya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang esai dari introductory paragraph, thesis statement, body paragraph, and concluding paragraph. Ya, di concluding paragraph ini saya menggunakan restatement concluding paragraph. Ya, ini alternatif untuk mengumpulkan atau menyimpulkan dengan sebuah pernyataan kembali dari ide thesis statement yang telah kita buat. Saya menggunakan restatement concluding paragraph. Okay, that's all from me. Thanks for attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.